اے اللہ نے در ایک کوئی بنایا ہے اے ایویں لوگاں دیاں گلاں نے لوگ کہندے نے ایک در رب دا تے دوجا در یار دا میں کہ نہیں رب نے در ایک کوئی بنایا ہے جنوں در مصطفیٰ کہندے اللہ تعالیٰ نے در بنا کے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ فرمایا جس ویلے تسی آدھی جانا دے اتے ظلم کر لو تسی گناہاں دے بہاڑ آدے اتے گرا لو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ آدیاں جانا تے جس ویلے ظلم کر لو پھر اساں دوڑے واسطے ایک در بنایا جاؤ کا حبیبہ انہاں نو آکھ دیو اے دوڑے در دے اتے آ جاؤں فاستغفر اللہ آدھے گناہاں دی طلب کرن آکے آکھن اللہ سونیا اے تیرے حبیب دے در تے آئے کھلے سانو معاف کر دے واستغفر لهم الرسول پھر رسول قبر وچ رہ کے دوڑے واسطے ساڈی بارگاہ وچ بخشش طلب کرن واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ فرماندا ہے جس ویلے حبیب ساڈے کولوں منگن گے نا تے پھر اسی انہاں دے صدقے معاف کر دیاں گے اللہ حضرت جس ویلے اے آیت ویکھی آپ سرکار ویکھ رہے سن کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا ایک در بنایا ہے اللہ حضرت پھر قلم اٹھائی تھی آپ نے پھر لکھیا بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو وہی آ کے ہو فرماندے نے اللہ دی قسم کر کے آنا اللہ حضرت فرما رہے نے خدا دی قسم چاہ کے آنا جے اگر رب دی بارگاہ چ کوئی کام ہونا ہے نا پہلے حبیب دے در تے آ ایتھوں مور لگی تے رب دی بارگاہ چ کام ہونا ہے جو یہاں سے ہو وہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اگے اللہ فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں اے یا رسول اللہ دوڑے در دے اتے مجرم آ گئے ایک گناہاں نال جیڑے اپنے گناہ لے کے دوڑے در دے اتے آ گئے نے اللہ فرماندے نے قرآن گواہ ہے جاؤ کا اللہ خود فرمایا ہے جاؤ کا تسی ظلم کر لو تے میرے حبیب دے در دے اتے آ جانا ہے اللہ فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہ ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے اللہ حضرت فرماندے نے یا رسول اللہ اے جاؤ کا ایک گواہی دے رہا ہے کہ جیڑا دوڑے در دے اتے آ جاوے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جیڑا دوڑے در دے اتے آ جاوے حبیبہ انہوں خالی نہیں موڑنا دوڑے در دے اتے آ جاوے انہوں خالی نہیں موڑنا حبیبہ امتیوں دوڑے در دے اتے آ گئے انہاں دے واسطے بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ نے در ہی کوئی بنایا جن مدینہ شریف کیا جاندے ہیں ادھر ویکھی مسلمانہ ایک اہم راز ہے آل حضرت سرکار جس ویلے حج دے اتے جاون لگے کسے بندے نے پوچھیا آل حضرت تسی کدھر جا رہے ہیں آل حضرت نے کعبے دا نام ہی نہیں لیا آل حضرت فرمایا اسی تا حبیب دے دار دے اتے جا رہے ہیں جتے خود اللہ فرما رہا ہے کہ تسی ظلم کر لو تے ساڑے کو لا جانا ہے آل حضرت فرماندے نے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا اسی تا کعبہ کعبہ کوئی نہیں دسیا اسی کبھی کعبے نہیں استا مدینہ شریف چلے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا جو کسی نے کہ ندہت کدھر کی ہے آل حضرت فرماندے نے جلے میرے کل کسے پوچھیا نا کدھر جا رہے فرمایا اسی تا مدینہ دا نائیں لیا اسی تا کعبے دا نائیں نہیں کیوں لیا کیوں کہ آل حضرت فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ خود کہہ
जीवो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। आला हज़रत फरमांदे ने ये जेड़ा काबा है खुद कहंदा है कि तुसी मदीने शरीफ जाओ, तुसी मदीने शरीफ जाके ज़ियारत करो। मैं कहा काबा बनया किवें है तो जो ते बोलो जरा सुभान अल्लाह। आखे किवें बनया मौलवी साहब तुसी दस दिओ। मैं क्या मैं तेनों आ इमामां दी रोशनी दे अंदर दसना काबा किंज बनया। अल्लाह ताला ने जिस वेले पाक हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप सरकार दी मिट्टी शरीफ दे नाल जिसमें अतर तैयार फरमाया, जिसमें अतर तैयार हो गया ते जेड़ी मिट्टी शरीफ बच गई सी ना, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक काबे शरीफ दी जगह दे उत्ते जाके रख दिओ, काबे शरीफ दी जगह दे उत्ते जाके रख दिओ। जिस वेले काबे शरीफ दी जगह दे उत्ते रखी गई, मैं कह पहली तो गल है काबा शरीफ बनया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल, ओ जेड़ी बची हुई मिट्टी सी ओंदे नाल बनया। मुड़ असल ते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जात होई ना, इस वास्ते अल्लाह ने फरमाए इत्थे नहीं मदीने शरीफ दा नाम लिया करो, असल मदीना शरीफ है, मदीने शरीफ दे सदके ही ता काबा बने। अगे जिस वेले हुण काबा शरीफ तामीर हो गया, इससे मिट्टी दा सदका मिट्टी विच है सी। अल्लाह दे फरमांदे ने इनके तुफैल हज भी रब ने करा दिए। अल्लाह दे फरमांदे ने हुजूर दे सदके ते हज रब्बुल आलमीन ने सानू कराए, हुजूर दा सदका। जिस वेले हुण मिट्टी शरीफ काबे दे विच रखी गई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतर तो बची हुई जेड़ी मिट्टी सी उनदे नाल काबा शरीफ दे विच रख दित्ती गई, फिर भी कुछ बच गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीती या रब्बे बारी ताला हुण इस मिट्टी दा की करना है। अल्लाह ताला फरमाया ए साडे हबीब दे जिस्म दे नालू बची हुई मिट्टी है, इनू इंज असा नहीं रखना, ए दरम्यान आसमान दे उत्ते ले जा, दरम्याने आसमान ते विचले आसमान ते जमीन दे विच ले जाके इस मिट्टी नू तू इंज परां दे नाल छंडा मारना है। हुण जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे 600 पर ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे 300 मशरक 300 मगरब। जिस वेले आप सरकार ने इंज छंडा मारिया ते ओ जिथे जिथे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जिस्म दी बची हुई मिट्टी शरीफ सी ना, ओथे ओथे ओ जर्रा जिथे जिथे डिग्या ओथे ओथे आजा साडे कोल मस्जिदां तामीर होईयां पईयां। मैं क्या काबा शरीफ ते काबा रहा सानू जेड़ियां मस्जिदां ने ए भी हुजूर दा सदका मिलियां।